जो लोक भवन रे गोटे ओडिया ऑफिसर सुरक्षित नहीं ताहले ओडिया अस्मिता कौटी की जाइछि सोफुली निज आड़ू पुलिस प्रशासन निज आड़ू कैपिटल थानार आईआईसी निज आड़ू डीसीपी महोदय कमिशनर महोदय निज आड़ू गोटे केस रेजिस्टर करंतु निज आड़ू आज्ञा प्रेस मीट आज्ञा केवल ओडिया अस्मिता को नहीं कहीं एक कहूँ मु अत्यंत दुख एवं क्षोभर सहित कहवाई चाहे आज जे भारतीय जनता पार्टी सरकार आसला पर जो ओडिया अस्मिता ना ने भारतीय जनता पार्टी सरकार आसी से ओडिया अस्मिता को आज्ञा माने दली मकुचे देउछन ये मकुचे ये दलुचे हाईएस्ट ऑफिसर माने सरकार दलर हाईएस्ट ऑफिसर हुंतु कि विभिन्न पॉलिटिकल लोकंकर कि गवर्नर कर हाईएस्ट ऑफिसर दायित्व जो माने अछन से माने ओडिया अस्मिता को आज्ञा दली मकुचे दे सारिले मु कहीं कथा कहूँ आप देखिए किछि दिन तले पूर्वतन गवर्नर को पुओ जड़े ओडिया एएसओ को भली भावे छेप चटेले सी जड़े ऑफिशियल ड्यूटी रे थिले को भली भावे छेप चटेले उठा मारिले तांको स्त्री प्रत्येकटी जगार जाइए मुख्यमंत्री हुंतु एसपी पुरी हुंतु कलेक्टर हुंतु समस्त पाखु जाई निवेदन कला परे भी विरोधी दल स्वर उत्तोलन करा परे भी केवल आज्ञा इनक्वारी बाटर रहीगला गोटे केस टे भी आज्ञा ना हो पारानी कि 8 मास बीती गलानी से घटना को इनक्वारी आज्ञा एपर्यंत सरीलानी से भली गोटे घटना आज्ञा पुणी थे गवर्नर हाउस रू आसी घटनाटी केबे लोकलोचन को आसुची जेबे प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स जितेबाला गोटे चिठी लिखुंट कमिश्नर कम सेक्रेटरी टू गवर्नर श्री रूपा रोशन साहू को गोटे लेटर जितेबाला लिखुंट जे तांकर दुई ऑफिसर को मिसहैंडल्ड मिसबिहेव्ड करा जायछि सेतेबाला कथा लोकलोचन को आसुची सेतेबाला विरोधी दल तरफ प्रेसमिट करा जाउछि एवं एक्शन ना पे अनुरोध करा जाउछि मु घटनाटी संपूर्ण आम आपको चुंबक कहीदेवाई चाहे जितेबाला प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स ओडिशा डी सुधाकर राव डेट ऑफ जॉइनिंग एप्रिल 13 2026 यही 4-5 दिन हम से जॉइन करते जॉइन कर आज ए कटिसी विजिट से गवर्नर को चाहिए देखा समस्त आगे देखा करते किसी नूतनत्व ना एवं ऑफिस तरफ जे दायित्व अच्छा जड़े ओडिया पुओ असिस्टेंट कमिश्नर सत्य प्रकाश मिश्र एवं जॉइंट कमिश्नर मनीष कुमार दी जन जो आईआरएस अच्छा से माने गवर्नर को ऑफिस को आपण को ओएसडी टू गवर्नर एडीसी नावी जे गवर्नर को एडीसी अच्छा जोगाजोग कर जोटा कि गोटे साधारण प्रोटोकॉल लगे तो नुआ कथा किसी ना जोगाजोग कला 15 तारिख दिन जोगाजोग कर 16 तारिख दिन परमिशन मिली आपण मैंने आसतु विथ योर प्रॉपर डेलीगेशंस आसतु आपण को प्रोटोकॉल आसतु एवं गवर्नर हाउस रो पासेस आपण को गवर्नर हाउस टी मिल एंट्री कला मिल तेणु 15 तारिख जितेबाला पाखापाखि 10टा रू 10:30 भितर से माने जाइसंती समस्ते प्रोटोकॉल हिसाब रे जो माने जिबा कथा जाइसंती जेमते कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी निजे जाइसंती तांको वाइफ निजे जाइसंती दुईटी प्रिंसिपल कमिश्नर जाइसंती कमिश्नर एडमिन जाइसंती जॉइंट कमिश्नर श्री मनीष कुमार जाइसंती असिस्टेंट कमिश्नर ओडिया पुओ बारंबार आज्ञा कहूँ ओडिया पुओ सत्य प्रकाश मिश्र भी सहित जाइसंती जोटा कि से पीआर डिपार्टमेंट रो भी दायित्व रे अछन जेतेबेले जाइसंती तांको गेट नंबर 3 रे ताको एंट्री कराई दिया जाइछि केही भी सिक्योरिटी चेक सेटे करि नांते कहा को अटका जाइनि कारण सत्य प्रकाश मिश्र इज नॉट न्यू टू द गवर्नर हाउस सत्य प्रकाश मिश्र कर बापा 34 इयर्स हबो गवर्नर हाउस रे चाकरी करिथिले एवं डेप्यूटी सेक्रेटरी टू गवर्नर हिसाब रे रिटायर्ड भी करिसन एबे किछि दिन तळे सत्य प्रकाश बाबू ओडिया नववर्ष अभिनंदन देवाई आज्ञा इनवाइट करा गवर्नर हाउस को आपण देखिए जो 21 पुओर 21 होता से भी से जाइए गवर्नर को इनवाइट करने आप जानिक आश्चर्य हे पुओ कौटी जन्म होती ना लोकभवन कॉलोनी जन्म होती तेणु से लोकभवन कॉलोनी आज्ञा रोच राजभवन कॉलोनी रोच आज्ञा
ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ୱିଥ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଡାଇରେକ୍ସନ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖା କରିପାରିବେନି ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ, ସ୍ପେଶିଆଲି କାହାକୁ ଜଏଣ୍ଟ କମିଶନର ମନୀଷ କୁମାର, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମିଶନର ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ, ଏବଂ ସେ ହମ୍ବଲି କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଯଦି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପରମିଶନ ନାହିଁ ତାହେଲେ we will wait at the waiting hall, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପରମିଶନ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ୱେଟିଂ ହଲରେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ପୋଲାଇଟଲି ବି ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମର ପରମିଶନ ନାହିଁ ଆମେ ଗେଟ୍ ନମ୍ବର 3 ରେ ଆସିଛୁ, ଆମକୁ ତ କେହି ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁସାରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚେକ୍ କଲେନି, ଆମକୁ ତ ଆରାମସେ ଆପଣ ମାନେ ଛାଡ଼ିଲେ, ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ଡ୍ୟୁଟି ଅଫ ଦ ସିକ୍ୟୁରିଟି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗେଟ୍ ନମ୍ବର 3 ରେ ପରମିଶନ ନାହିଁ, ଗେଟ୍ ନମ୍ବର 2 ରେ ପରମିଶନ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଗେଟ୍ ନମ୍ବର 3 ରେ ଅଟକେଇବା କଥା। এটা କାହାର ଭୁଲ ଆଜ୍ଞା? এটা ସିକ୍ୟୁରିଟି ପର୍ସନାଲଙ୍କ ଭୁଲ, ଯୋଉମାନେ ରାଜଭବନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉନି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସକୁ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ସେଠି ଓଏସଡି ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଏଡିସି ନାଭି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ୱେଟିଂ ହଲରେ ଆପଣ ମାନେ ଆରାମସେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ହାୟର ଅଥରିଟି ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଆରାମସେ ପିସଫୁଲି ଯାଇପାରିବେ। ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରକ୍ଷା କରିକି ସେଠି ସେମାନେ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଏ ସଡନ୍ ଆପଣ ଜାଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, with the direction of ATC police IPS Mr. Kuldeep Meena, 5 ରୁ 7 ପୋଲିସ ପର୍ସନାଲ୍ସ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାର ସେଠାକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ୱେଟିଂ ହଲରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି କ୍ରିମିନାଲ୍ସ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ରାଇଟ୍ସ ଦେଲା, ଅଥରାଇଜେସନ ଦେଲା ଆପଣ ତା ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବେ। ତେଣୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ତ ଆସିଛୁ, ଆମେ ୱିଥ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଆସିଛୁ, ଆମେ ତ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଭାଙ୍ଗିକି ଆସିନୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସ ହଉଛି ଗୋଟେ ଜେଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏରିଆ, ଭାଇ କହିଲା ଭଳିଆ ଜେଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏରିଆ। ମତେ ଯଦି ମୋର ଯଦି ଅଥରିଟି ନାହିଁ ଆସିବା ପାଇଁ ମତେ ଗେଟ୍ରେ ଅଟକେଇଥାନ୍ତେ, ଗେଟ୍ରେ କାହିଁକି ଅଟକେଇଲେନି ଆପଣ? ଆପଣ 2 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ରେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତେ, 3 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ରେ ଅଟକେଇଥାନ୍ତେ ଆପଣ। ନାଇଁ we have been directed by Mr. Kuldeep Meena ADC ପୋଲିସ, ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଏଡିସି ପୋଲିସ, ଯେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଫୋପାଡ଼ିକି ବାହାର କରିଦେବୁ, ଫୋପାଡ଼ିକି ବାହାର କରିଦେବୁ। ଏବଂ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଠିକ ଅଛି ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଇଲିଗାଲି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ ଆମ ଗାଡ଼ିରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାକୁ ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ବି କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉନି। ତାଙ୍କ ଫୋନ ରଖା ହେଇଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ପୁଲିସ ଭ୍ୟାନରେ ବସି କ୍ୟାପିଟାଲ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଅଣାଯାଉଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କମିଶନର ଆଣ୍ଡ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରୂପା ରୋଶନ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କିଏ? ଆମର ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ବାବୁ, ଯେ ଆଜ୍ଞା ପୋଲିସ ଲଗେଇକି ଆମକୁ ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଆପଣ ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ରୂପା ମ୍ୟାଡାମ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଆଜ୍ଞା ମୋ ନଲେଜରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିନି ଏ କେମିତି ହେଇଗଲା ଏ ଘଟଣା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର। ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଏଡିସି କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ରାଇଟ୍ସ ଦେଲା, ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଅନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲାବେଳେ ତାକୁ ଆପଣ ଜବରଦସ୍ତି ଆଜ ଏ କ୍ରିମିନାଲ ମିସହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମିସବିହେଭ କରିକି ଆପଣ ମାନେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହଉନା କାହିଁକି ପୋଲିସକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କଲା ପରେ, ରୂପା ମ୍ୟାଡାମ ଯୋଗାଯୋଗ କଲା ପରେ ପୋଲିସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସସମ୍ମାନ ଛାଡ଼ିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଲେଖାରେ ସେ ଜଣେଇଛନ୍ତି, ଅତି କ୍ଷୋଭର ଦୁଃଖର ସହିତ ସେ ଜଣେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଦୁଇ ଥର ଏଭଳି ଘଟଣା ହେଇଗଲାଣି ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଏହା ବି ଆସିଲା ଯେ ଘଟଣା ହେଲା ପରେ ବି ଇନକ୍ୱାରି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ହେଇପାରିଲାନି, ଆଉ ଯଦି ଇନକ୍ୱାରି ହେଲା ତା ରିପୋର୍ଟ କଣ ଆସିଲା ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ଦାବି କରୁଛି ଡିଜି ମହୋଦୟ ଜଣେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର, ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ପୁଲିସ କମିଶନର ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଏବଂ ଡିସିପି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଶ୍ରୀ ମୀନା ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ଇଫେକ୍ଟିଭ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣ ମାନେ ସୋଫୁଲି ନିଜ ଆଡୁ, पुलिस प्रशासन निज आड़ू, कैपिटल थानार आईआईसी निज आड़ू, डीसीपी महोदय कमिशनर महोदय निज आड़ू गोटे केस रेजिस्टर करंतु निज आड़ू आज्ञा, जेहेतु गोटे लोक ऑन ड्यूटी जड़े आईआरएस ऑफिसर ऑन ड्यूटी जहाँ को मिसबिहेव एंड मिस हैंडल करा जायछि, क्रिमिनल बड़ा व्यवहार करा जायछि। तेणु पुलिस निज आड़ू केस रुजु करी तदंत करू, जी दोषी
ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ନଚେତ ଆନ୍ଦୋଳନ ପଥା ଭାବେ ଆପଣେଇବୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ ଚିନ୍ମୟ ଦାସଙ୍କୁ ୱାର୍କିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପଦେ କହିବେ। ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ଲେନିନ୍ ଭାଇ, ରକି ଭାଇ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲେଣି ଯେ ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ହବ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଆ अस्मिता कही सरकार डेंगुरा पिटुची एवं तमाम डिबेट चलुची ओडिया अस्मिता उपरे एवं ओडिया अस्मिता पई आज राजभवन ना चेंज करी तो माने लोकभवन करिसंती। मोर प्रश्न रहिबो आपनक माध्यम रे जे जो लोक भवन रे गोटे ओडिया ऑफिसर सुरक्षित नहीं ताहले ओडिया अस्मिता कोठी की जाइछि? जदि लोक भवन रे गोटे ओडिया ऑफिसर सुरक्षित नहीं तार साधारण लोक आज कौन सुरक्षित अवस्था रे अछंती? गोटे ओडिया ऑफिसर को जेतेबेले अण ओडिया ऑफिसर धमक दउछि, हेटलिंग करुछि, जोर जबरदस्ती पुलिस वैन ले बसई थाना को नउछि, थाना रे मिसबिहेव करुछि, आज्ञा मु ओडिया हिसाब रे मते बहुत कष्ट देइछि। केवल मते कष्ट देइनी आज्ञा, 4.5 कोटी ओडिया को मध्य कष्ट होइछि। मु आपनक माध्यम रे बिजु जनता दल तरफ नुह 4.5 कोटी ओडिया वासी तरफ आमे उच्च तदंत दाबी करुछु। यथा शीघ्र ए तदंत हो एवं जी दोषी ता उपरे दृढ़ कार्यानुष्ठान निया जाऊ। धन्यवाद। धन्यवाद।